2022 سال من بلوچستان وحاس کیچے واسطہ سکگران سالے بتگ ای سالاہوں کیچے واسطہ درد رنج و گمانی امباری گون بتگ بعض سیاسی چاگردی و لفظاں کی سریچا محلوکہ سستگ ای سالوں چو وسطی سالانی پیما بم تراک کشت خون وط موتی جنگ و جدل برات کشی وط کشی و بعض نگیگی و اعلانگوں گواست بے روزگاری نشہ ہیلو باپاری دزدی ڈونگیا آبید بعض مردمیا کینسر نادرائیا ہوں وتی ارجان جات بعضی ٹپی ٹور ہی جونانی دس کپاگ بعضی ورنائی گار بواگ دیگه بعضی ویلیا گون ای سال سرجم بو بعضی سیکیورٹی فورسز یہ ہوں بیرانی و بمناکی جاورانگون ای سال روچ ایر بوڈیت تربت پولیس ردا آئی اوتی اسٹیشن حد سیم سران 56 اشتہاری ملزم گپتگ قصاص نواد تتکگیں بزاں کے مفرور دزگیر کتگاں پولیس گوشگی ردا آہاں بعضی نشے باپر کار گپتگ و دزگیر کتگ و بعضی 4 کو کرسٹال و دیگے بعضی نشے ہوں گپتگ پولیس و لیویزا بعضی مردمی سلاح بندی کے دزی و ڈونگیا گتگانت گو سلاحاں دزگیر کنگے ہوں دعویٰ کتگ ہمیں میانا بعضی دزدانچی موٹر سائیکل ہوں دزگیر گتگاں بعضی رہزان و بدکاری مردم ہوں گپتگو دزگیر کنگ گتگاں بلے انگتا بعضی کشندے یست کے یاچا قانودا دور نشتگو ندار کنگاں کیچ ہنکینا بعضی بیگوائیں مردمی ہوں یل کنگ گتگو بعضی نی چستو بیگوا کنگ گتگ ودی کے کیچا چی بعضی سیاسی سرو کے یہ سالہ بیران بتک کے آہانی ماں سیاسی چاگردہ ساڑی نبوگا کیچے سیاسی پتر آہاں جوانی نامہ کو یاد کاند دومی نیمگا کیچے پارلیمانی سیاستہ بٹوئے آگ بارے 9 کی سال 2023 چونی پیغامی کاری اور آج دوستی بنجلا چھنکدر اثر مند کتکاں میں لوٹند کے 9 کے سال پا کیچے لاس محلو کا امن و ایمنی وشیو شادیانی سال بات مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔